Narway digiti turista nga umay sa mangbay iti probinsya ti Ilocos Norte iti daytoy siya summer season. Daytoy ti impakaamo ni Tourism Officer Ian Raquel. Ket sigon yung kuana, posible nga umabot pa dito iti 20,000 ti individual nga sumangbay nga maggapo iti pagilan na Pilipinas ken kasapay iti Balasyo Taaw. Nakasagana pa ngamin iti probinsya para iti palarong pambansa 2025. Ano sa dinuket tagsasarunod iti nagdudumapay nga aktibidades iti probinsya. Pakaramanan pa iti Miss Ilocos Norte ken dadumapay nga events ditoy probinsya. Refurbishment tayo, naging signages tayo. Siyempre, yearly na effort tayo dito habang isarsarakan tayo na mas permanent and long-term signages dito sa kalsada tayo. At nga makita tayo di panakailan pas ng road widening. Mas appropriate na signages i-target tayo. But right now, augment tayo, the temporary signages, and syempre naanala yung coordination with all our tourism facilities. Also, at the Tourism Ambassadors Program tayo, although nakafocus tayo di nathaanlaing Holy Week, but also itaros tayo to dito yung tunubulan ti Mayo, kaspa tayo di agpasangbay ti adu nga bisita, almost 20,000 at once. So mangkot agigiddan umay dito para ti palarong pagkabansa. So it's quite a busy summer season for us. Extraordinary. We have our provincial fiesta, the Holy Week, and also palarong pambansa. Di paset ti panagsalita ni Mr. Ian Raquel iti nadakamat pa ilang aktibidad. Mangnamnamamet nga nakatutok pa iti Ilocos Norte Police Provincial Office ken Metro Ilocos Norte Council nang nangro nakadigiti sa mangbay nga nakad-ado nga transportation sector pakairamanan iti bus digiti private vans ken dadumapay. Naka-ready meten digiti gudo mga hotels iti probinsya ti Ilocos Norte tapno mga akobodar kadigitoy nasurok wenno kumurang 20,000 nga bisita. Damag manipod iti Ilocos Norte Tourism Office. Para iti IFM News, Idol Bernard Ver, Tatak RMN.